Diyan na sila sa gilid ng pader, no? Ito. Nakarami yan. 200 kilos agad. 200 kilo. Lami yan? Isang agis, 200 kilo. Oh. Lami. Kinontak ko na yung yung truck na paglagyan natin doon. Nahingi si Angie kasi. Angie, Dala natin nga. 200 kilo yun sa kanya. Basic lang. Dami pa naman dyan, oh. Dami ito. Wow! Mahila idol. Mahila ko madali. Ganda ng isa idol. Oh. Hindi mabinta. Lapat ito. Wala na. Patay na. Pwede na sa gilid. Idol. Dami. Diyan na sila sa gilid ng pader, no? Ito. Nakarami yan. 200 kilos agad. 200 kilo. Lami yan? Isang agis, 200 kilo. Oh. Lami. Kinontak ko na yung truck na paglagyan natin doon. Nahingi si Angie kasi. Angie, Dala natin nga. 200 kilo yun sa kanya. Basic lang. Dami pa naman dyan, oh.